Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Vašković. Danas ću pripremati jedne izuzetno ukusne i lepe kifle, a i vrlo jednostavne za pripremu, a verujte, ukusnije su nego što su u pekari, nego što ćete ih kupiti. Zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako je jednostavna priprema i kako ćete na jedan jednostavan način pripremiti vašoj porodici jedne pekarske kifle ili kako ih neko zove, kako ih zovu Albertove kifle. Vidjet ćete jedan moj način pripreme. Za to mi treba pola litre mleka. Stavit ću pola litre mleka, izmerit ću znači. I pola litre mleka sipat ću u jednu posudu. U koju ću dodati 2 ravne kašike šećera u prahu. Dodat ću 150 grama putera ili margarina, možete i ulja. Znači otprilike ovo je 250-150 grama putera ili margarina kao što rekoh. I pustit ćemo to da se lagano istopi na tihoj temperaturi, a ujedno i zagreje mleko, šećer i puter. Sjedinjeno mleko, puter ili margarin sa šećerom treba da ima negdje telesnu temperaturu, znači da je toplo, ali da nije vruće. Tu ću dodati ovako nešto malo manje od oko 40 grama kvasca, manje nego cela ova kocka koja je 50. Razbit ću kvasac i u to ću dodati jedno celo jaje, i dodat ću jedan belanac, a žumanac ću ostaviti za premazivanje kifli. Nakon što sam sve to razbila, sipat ću u posudu gdje ćemo mesiti. Lagano ću dodati nekoliko crpki brašna. Treba mi otprilike od 750 do 800 grama brašna, zavisno od tipa brašna i od kvaliteta, odnosno koliko vlage ima u brašnu. U to ću dodati 2 pune kašičice soli i lagano prvo ovako žicom, kasnije ćemo rukom da zamesimo jedno testo koje je srednje čvrstine, jedno lepo i glatko testo. Testo koje sam zamesila još malo ćete izraditi na pobrašnjenoj površini da bi ono bilo glatko, da nema grudvica normalno u sebi. Nakon toga upuljet ćete površinu stola, na njemu još malo izraditi testo i podeliti otprilike nekih od 16 do 18, zavisno koliko hoćete da vam kifle budu velike, kolika veličina treba da bude, ali otprilike to je to neko testo, neka gramaža koja bi odgovarala znači jednoj kifli, jer ovo testo nije nadošlo, tako da
neka vam bude testo manje, a onda ćete kad bude naraslo dobiti normalne veličine kifle. Kao što vidite, odvojila sam na 16 jufkica ili loptica, otprilike negde oko 80 grama. Od 70 do 80 grama bi trebala da bude veličina jedne jufkice. I pouljat ću deo stola gde ću ređati ove jufkice i onda kad ih ovako, što bi rekli pekari, izvirkate ili napravite u loptice, premažite ih uljem, da ne bi uhvatile koru, a onda možete i preko toga staviti neku kesu ili možete prekriti nekom folijom i ostavite da odstoji jedno 15 minuta. Nakon 15 minuta stajanja možemo početi sa radom. Prvo što će nam trebati je malo ulja, površinu gdje ćemo razvlačiti kifle, malo samo pouljajte. Samo jedna ispravka, napravila sam malu grešku, ja sam stavila 400 ml mleka, a ne 500, ali napisat ću vam u opisu. I treba će vam jedna ovako mala oklagija i onda idete u dužinu, razvlačite u dužinu, tako da dobijete jedan trougao. Vrh ili gornji deo testa treba biti najtanji, a kraj gdje počinjete da radite možete ovako malo razvući ako vam je lakše. Evo ovako. I onda možete, lepo istanjite ivice i onda možete početi sa uvijanjem. Ruke ćete kretati u jednom ovako položaju Y, znači, i onda ćete malo povlačiti ovako da biste dobili jedne lepe i prave kifle. Nemoj da vas buni što su ovako kifle malo manje, jer one kad budu narasle i kad budu nadošle u plehu, one će izgledati veće. Ovako, ovaj kraj gdje smo zalepili ili završili kiflu, taj kraj ide naniže. Evo ovako. Znači uzet ću jedan pleh, obložen pek papirom i jednostavno stavit ćete taj donji deo i ovako malo zakriviti kifle. Tako ćete sa svim kiflama isto uraditi. Znači sa svim jufkicama razvučete testo, zatim uvijete. Kao što vidite, završavam i posljednju kiflu. Ovo vam je najlakši način da što duže testo razvučete. Jednostavno uhvatite ovako prstima, palčeve stavite ispod i kaži prst i onda okrenete testo. Na taj način ćete lako razvući baš dugu koru, da biste njome mogli da uvijete onako baš veliku i lepu kiflu. Slobodno povučite prema sebi i skroz istanjite kraj. Tako ćete dobiti ako baš pravu pekarsku kiflu. Evo vidite. I nakon što sam ja to odradila, mogu sve lepo poređati. Nemojte mnogo stavljati jedno blizu drugog. Znači napravite razmak između kifli, bolje uzmite dva pleha, pa u dva pleha rasporedite ove 16 kifle, na primjer po 8, da biste onako baš dobili lepe, prave pekarske kifle. Pustit ću ih da nadođu jedno sat vremena, da narastu lepo i onda ću ih premazati onim žumancetom što sam ostavila sa strane. Evo ovako, kifle koje ste poređali u plehu da stasavaju, možete pokriti krpom nekom dok stasavaju da ne bi uhvatile koricu, a možete ih i blago premazati uljem i onda vam neće uhvatiti koricu, a lepo će nadoći.
Evo, kao što vidite, Albertove kifle ili pekarske kifle, ali na mnogo bolji način, znači pripremljene sa mlekom, sa jajima, kakve garantovano nećete naći u pekari, a pogotovo ne bez aditiva u kuhinskim uslovima kako se priprema. To samo oni koji mese znaju. Pogledajte, one su prosto, evo vidite, i dišu i mirišu, što ja kažem, ovakve garant ih nećete naći. Pogledajte, jedno savršeno testo na jedan sasvim običan i jednostavan način. To je bilo, dragi moji prijatelji, danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji!